immediately after the above adjustment. No? So, ang answer anak last letter D. No? Kaya kumbaga, di ba, ang answer din rin, di ba, 65. Then, ang kay BB pila, 81. Okay? Sige. So, any question? Okay. Ilang hindi ka problem nga ni class? Alang nabilin. So we now proceed for problem number 4. Okay? Okay. So problem number 4 is on the business asset of Ana and Sana. No? So now mo, there is a because no, this is the assets, liabilities of Ana and Sana. No? So sila dumating. Okay. So this is the income of Ana. This is the income of Sana. Okay. No? So may tapos class, no? We're going to proceed now for the following adjustments. Okay. So there the account receivable ko no? Of Ana no? And Sana are uncollectibles. So kung yan ang case class, kung ang gigamit is uncollectibles, means allowance for bad debts. No? Okay, ang setup nato, di ba, base sa receivable, basta uncollectibles, that is allowance for bad debts. So no need to compute na, okay, since given naman ang figures. Okay. So diya, no, mag-debit ang anak capital and mag-credit ang allowance for bad debts na 20,000. Then another entry for Sana, na capital na 35, and allowance for na 35. Okay, ito na mo copy ha, kaya ang time to copy. Number 2. Merchandise inventory of 5,500 and 6,700 are worthless in Ana and Sana respective. Ang pasabutan ng worthless ang inventory class, di ba? Kung tanawin mo ang inventory are perishable. No? Kung mag-perishable, dali lang siya madako. No? So that is why muna isa sa reason nga na mong worthless no ang usa ka account no ay kumbaga dili na siya pwede mabaligya no dili na siya pwede mahalin no kay because this account na nga murag dili na siya maayo. Okay. So karon, no, we're going to proceed now for an entries. So diha, since worthless naman ang account, no, so ato lang i-reverse, no. Kumbaga, di ba, kining account is mag-decrease. Okay? So mag-decrease ang account ani class, no. So diha, kung mag-decrease ang account, no, automatically credit siya, no. Decrease man. Okay. Mata sa likod naman, wala. So diha, no, mag-debit ta og Wala, like hangin. capital, no? Then mag-credit din ta og inventories, no? Both Ana and Sana, no? So kumbaga ang entry same lang, ang figure ang mag-change. Okay? So diha kay Ana 5,500, ang kay Sana is 6,700. Okay. Number 3. Other assets of 2,000 for Ana and 300 for Sana are to be written off. So take note ang pasabot sa written off class
No? So take note kay other assets man ni siya. So kumbaga ang iyang kuan ana, no, is kuan, no? Oh. Debit. No, debit ang iyang normal balance. Then ang credit nato ana, no? So ato siyang i-credit. No, kay offset man. Okay? So sa ingani nga case, no? So mag-debit ta og capital, no? Credit ka og other assets. Okay? So that will be the entries, no? For Ana and Sana. Okay? So kay 3 adjusting entries raman na siya. Okay? So this is the requirement to adjusting entry, then adjustment of the account, then prepare the consolidated. So this one, kung ganaw na to class, unya ta mag-copy ha. I'll give you time to copy later on. So diri ang kay Sana ang capital is 641,976. Wala kay ang Sana is 728,352. No? Okay. So take note, these are the following adjustments. No? So take note, ang number 1, debit. So deduct. So kung nalaw mo, puro naka-debit ang capital. No? Puro deduction ang tanan. Same with Sana. No? Deduction gapon ang tanan. No? So i-deduct nimo siya sa iyang balance, no, sa capital balance. So diri si Ana na siya adjusted capital nga 614,476. While si Sana is 680,052. Okay? So unya na ako mag-discuss sa balance sheet ha. Okay, I'll give you time to copy for the entries first. Sige, copy ulit ha. So any question before to proceed? May mga kamutan na. Now, sabi ko ni Mr. Palayo ko rin kasi hindi ko nadula sa mga manok ko sila. See. Yung sigdaan, Wala, dari. data na na, Yung gigdaan. kasi mulubot. We know how important trees are to ecosystems and the future. Nauli na siya sa lisayang kantong. Thank you for having us here, Personalidad. Salamat! And somebody for the next performer. Wala man ako, ay na, ayo. Wala tayo na tarong buha, na pa ito bilhin. Truhan kayo yung nabilin? Yeah. Lugaya. Hindi madugod ba? Lahi na sa gani pakat. Madugayan ito yung pagkakas. Wala, gigs.